mga CZ. Lex Hombre. CZ, look. Tingnan nyo, CZ. 2-in-1 cords yan. Sold out. LV. Sold out na isa lang pala to, no? Isa na lang pala. Yours na, sister. Lex Hombre. Next, guys, meron tayong Cleopatra. Cleopatra. Ilang piraso si Cleopatra, Joy? Cleopatra sold out. Sold out na si Cleopatra? Sold out. Ngayon lang. Sayang. Kung gusto nyo magpaano nito mga CZ Bells, reserve, mag-PM kayo sa amin mga sis, ha? Mag-PM. Next, CZ. Ibutang na lang ni... Sold out naman ina. Oh, diyan ka na lang. Kana wala na. Alright, next. Dito tayo sa ating Peach Vintage, guys. Peach Vintage. Sold out to aking suot mga be. Peach Vintage for only 699. 12 pieces. 12 pieces, guys! 699 lang siya. Same dito sa aking suot, mga sis. Vintage design, Peach Vintage, mine. Peach Vintage for only 699.